Kaigsunan ta dinhi sa lungsod sa Magsaysay, kauban nato si Dato IPMR IPMR Rogelio Mandahinog Basisian. Rogelio Mandainog Basisihan alang sa atong mga pangutana kaniya about sa mga kalihukan sa IPMR dinhi sa lungsod sa Magsaysay og sa mga gipanghimo nila nga mga kayuhan towards sa whole municipality sa mga kabaranggayan. Unsa bay pangusta una sa imong mga kaigsunan, mga tribo, kagawad? Una-una, mga mayong buntag sa tanan, mga igsoon ko mga lumad, nga mga higaunon. Pwede ra sa demo higaunon nimo. Mayong buntag usab sa mga katawad din sa lungsod sa Magsaysay. Okay, so atong mapangutana si kagawad about sa mga improvements niya, which is siya nagdirihir sa mga kalihukan sa about sa higaunon diri sa maong lungsod. So i-provide na lang kagawad ang imong nangahisgot-hisgutan karon og ang uban ani approve na ba or ang uban pending pa, para ma-provide nato sa pag hinabi nato diri sa imong area of concern alang sa pagpadagan nato sa atong mga programa sa 95.3 Mark Radio Hingoog City. Sige, padayon na kagawad. Ang una-una karon nag-organize pa ko sa matag barangay sa mahimong IPMR sa matag barangay. Sa number 1 ako panggil karon ang kasal mirid sa mga mga tribal leader gipa seminar nako para sa nanay may para sa kasal. O nakamana mi nagseminar uban ang among mayor nga si Sarli Babaylan Buhisan sa seminar mi sa Cagayan de Oro og taga RCR si Ma'am Ratilla. Dako akong panalamat nila ni Mayor og sa ubang kong mga council sa Sangliang Bayan kay ni support kanunay kanako sa para kayuhan sa katawhan sa lungsod sa Magsaysay. Okay, kagawad sa about sa mga ritual nga mga kasal, mga kalihukan sa IPMR din sa imong dapit. Doon na ba'y gidudho nga mga kayuhan usab isip kayuhan sa mga IPMR about sa kanya mga barangay din nga about sa mga project nga pareha na mga housing, mga livelihood program ba doon na ba'y gihatag ang inyong lungsod din about sa inyo ha? Sa kakaroon pa bago pa mangpod ko sige pa ming huskit-huskit dana sa mga kayuhan dili pa ko makakuan kay bago pa man ko sa mahimong IPMR dinhi sa lungsod sa Magsaysay pero mo na akong target sa mga livelihood program para sa mabuhi ang ako mga lumad nga kauban dinhi sa lungsod sa Magsaysay. Parte sa mga project karon sa kuan parte sa kaning housing wala pa ko dana kay sige pa kong pangita sa makaduol ko dito sa ining national government nato. O wala pa ko dana pero akong gipang una mga ginagmay pa nga mga kuan kay para sa mga livelihood program na akong gitaming kamutan kay mamangyo na target nato para mabuhi ang makatawhan ng mga lugar. Kidding about sa barangay Tama kagawad kay doon naman ko nakitang housing projects diha. Di ba sa mga lumad mangyapon na? Okay. Parte na sa sa Tama housing. Inaan naman na sa lumad gyapon na sa kuan sa barangay. Sa barangay. O na karon ipuy-an na sa mga tao. Doon na po ko'y nakuha nga mga eventual coming nga mga pagpanuki-duki na ako and myself about sa mga higaunon tribes nga doon ay ibubuo nga mga proyekto about abaka planting. Andam ba mo nga mudawat ani kon sakali may moabot sa inyong mga lugar, mga kabarangayan? Pati lang sa ako nga isip IPMR sa lungsod sa Magsaysay, ako willing ako mudawat sa para kayuhan sa katawhan. Mas malipay ko dana nga labi sa abaka kay kaning mo na pinagabuhian number 1 sa mga lumad. Ako willing ko dana pagdawat ug magani karon sige kog lakaw-lakaw mga imbitar sa mga LGU nga mutabang sa akong barangay. Number 1 ang kasada kay wala pa. O gani nga hanyo ko ni Mayor Sarli Buhisan na basin nagpadala po ko sa taas kung ako makatabang sa among dalan number 1. Okay, ang mga IPMR ang
FMR Farm to Market Road usa man mo na nga gitagaan gyud og paborable Correct. para dili na mo magsugok-sugok sa kalibunan. So doon naman ko'y nakita nga wala pa gyud ma-open nga karsada hangtod karon kaning mo diri nga dalan sa kuan kining Tumoy diri nga motabok sapa sa nga barangay kining sunod sa Mindulao. Doon na may karsada danang karaan, di ba? Ana. Paingon sa barangay tama. Unsa may plano ninyo ana nga karsada? Inyo pa ba nang abrihan o pasagdan na lang ninyo nga dili gyud na ma-open hangtod sangtod? Sa kakaron murag na-open gyud na kay na naman ang gani ang palko man tingali na sa Mindulao kani tibon-tibon karon. Okay ning bag-o karon nga kuan nila gi-open. Okay na interview na ko si Regan. Regan Clayman nga na ako no diha. Naapo din sa niagi sa Mindulao to Abunda Tinaan. To Gumabon. Pero mo kunik ra gyapon na dito sa ilang tulay nga karong bag-o dito nga spillway. Pero wala gyud separate nga region mo agis Mindulao gyud mismo nga mo subay ditong murag na ay area diya sa mga kuan pa sa una. Grupong Walhon diha kuan. Na karon kay murag mo kunik gyapon na ditong usa ka sitio nga hapit na sa tama. Kato sa Purok City naman karon. Nanay kuan na. Nay plano. Nagplano na gyud na siya. Na purpose na gyud sa kuan nga Mindulao to tama. Katong daan nga kasada. Katong daan. Kay naay mga request na ako diha sa katong mga banana planters. Gaglisod sila agi diha. Kay bisa nang ila kuno mga kabayo, mga kabaw, baka maglisod pag-agi. Kay lawom-lawom na mga karsada. Unya ang ubang mga pilot site sa una nga mga karsada unta nangapanas na pod tungod sa sagbot. So kung dunay mga improvement ni kagawad, at least mag-ampo ta sa Ginoo nga naa pa sa imong poder kani basig imo ni mapaluap. Next time kay naka-istorya mi ni Kapitan Ratilla sa Mindulao nga planuhan gyapon na siya nga butangan og spillway kanang sapa diha. So manginaot ko nga matapos matibawas ka na dinhi pa sa inyo mga termino para pagabot sa time ako na lang igo na lang kumupalo up to identify nga na kuan gyud ang nahuman gyud ang mga proyekto. So wala ka na baylain pa nga ika-sulti about sa mga kayuhan nga imong napinding pa kahangtod karon nga mga plano nimo sa kayuhan sa katawhan diri sa di lang kay sa IPMR kundi sa whole nga kuan nato diri sa lungsod sa Magsaysay. Daghan man ako mga plano pero lahi man ko nga leader yan ako musulti og kanang kita na sa tao. Mo na ako nga desisyon. Kaya kung sige lang kumatod pa nako sa mga istorya sa uban nga mailanta sa istorya. Mata sa istorya nga walay buhat. Wala na buhat. Muna ako ay ako musulti kung tinuod gyud kani ako gipanulti. Mga tinuod nga mga istorya gini mo. At least nga human na daan kaya pa nimo kuan sa katawan. So panamilit na lang kagawad alang sa imong mga igsoong lumad og sa mga katawan sa lungsod sa Magsaysay about sa daning pagkighinabi nato kanimo. Sa ako dako akong pasalamat nga gi-interview karon sa media. Nga inaotong tanako sa moabot nga Pasko, magiusat ta, magtinabangay ta para sa kaugmaon sa atong pamilya uban sa katawhan sa lungsod sa Magsaysay. Mora na ako ipaabot sa labi kung niling ko higaunon nga nakatasala na bungkato labulawan. Kana nga pasabot angay-angay kana, gugma kana nga mga pinulungan sa among sa tribo. Kung magiusa kay kung wa kay gugma dili man ta magkayusa. Demokrasya pag tinabanga sa unsa nga angayan buhaton nato dinhi sa atong komunidad sa atong tribong lumad. Okay, daghang kay salamat dato o gato nga kuan din ni usa ka kagawad nato sa tribo diri sa lungsod sa Magsaysay ug mapasalamaton kita nga nakahatag siya og maayo nga pagpasabot sa atong mga katawhan nga naglibog kay lagi ang pagbahin-bahin di mo gyud nato lagi kuan ka na siya matud pa mabangbang kay do na may lakaw sa mga politikanhong grupo. Pero at least si kagawad nagahimo kini siya sa iyang ginatawag nga naa siya gyapon sa tunga wala siya modapig sa mga politikanhon nga kalihukan tungod kay iyang gipatigbabaw ang panagsuunay demokrasya sa ilang grupo nga at least madala kini sa maayo nga kaangayan.
So mao lamang kini si Bossing Troy gihapon nagahimo og mga panuki-duki karon sa mga kadayunan alang sa pagpadagan o pagpalambo nato sa atong industriya o sa komunidad nga empowerment alang sa daghang duot nga katawan. Daghang salamat alang sa 95.3 Mark Radio Hinghoog.